So what's up mga kabanat, magandang hapon po sa ating lahat mga kabanat. Andito po tayo ngayon sa Palengke at Agdao mga kabanat, no, Davao City. So papipiliin natin po ang mga tao ngayon mga kabanat, no. Magkakalye survey po tayo mga kabanat kung Team Duterte ba sila o Team Marcos. Ayan, samahan nyo ako mga kabanat ngayong araw na to. Ma'am, may hapon. Kalye survey lang ta ma'am. Team Duterte, Team Marcos sa senatorial. Duterte. Salamat ma'am. Yeah. Ma'am, kalye survey lang ta ma'am. Sa senatorial, Team Duterte, Team Marcos. Sir, may hapon sir. Sir, survey lang to sir sa kwan sir. Ay, Duterte gyapon ta. Sir, kalye survey lang to sir, Team Duterte, Team Marcos sa senatorial. Duterte. Ka sir, Duterte. Sir, kalye survey lang to sir, senatorial, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Salamat. Sir, kalye survey lang to sir. Ma'am, may hapon ma'am, survey lang to ma'am, senatorial, Team Duterte, Team Marcos. Ma'am, kalye survey lang ta, Team Duterte, Team Marcos sa senatorial. Duterte kihapon ni. Duterte, ayan, PDP laban. Yes, Ayan. only Duterte. Ikaw ma'am, Team Duterte, Team Marcos, PDP laban versus Alyansa. Duterte. Duterte, salamat kayo ma'am. Ma'am, ikaw niya ma'am, basig na kayo comment ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Ikaw ma'am, Team Duterte, Team Marcos. Duterte, salamat. Sir, ikaw sir. Senatorial sir, PDP laban versus Alyansa, Team Marcos, Team Duterte. Duterte gyapon. Duterte yapon, salamat kayo sir. Sir, excuse me sir, for survey lang ta sir, sa senatorial, Team Duterte, Team Marcos. Duterte, salamat. Ma'am, ikaw ma'am, senatorial, Team Duterte, Team Marcos. Sir, for survey lang ta sir, Team Duterte, Team Marcos, senatorial. Duterte. Duterte, salamat kayo sir. Ikaw sir. Sir, Team Duterte, Team Marcos, senatorial sir. Was out good boss. Was out. Salamat, salamat. Tapos ang panabayan ako. Team Duterte, Team Marcos, senatorial. Duterte boss. Wala ko kinakayo. Sir, for survey lang ta, senatorial, Team Duterte, Team Marcos, Alyansa versus Duterte. Ah, salamat. Team Suka. Team Suka mo? Team Suka. Suka. Salamat, salamat, salamat. Ayaw ta ng Team Sinuka. Team Suka ta. Team Suka ta, Team Suka. Ayan. Kamu dia, Team Duterte, Team Marcos. Duterte? Duterte. Salamat, salamat. Ma'am, for survey lang ta ma'am, Team Duterte, Team Marcos. Sir, for survey lang ta sir, Team Duterte, Team Marcos sa senatorial. For survey lang ta, Team Duterte, Team Marcos sa senatorial. Sa senatorial, PDP laban versus Alyansa, asa ka? Sir, for survey lang sir, Team Duterte, Team Marcos. Sir, kamu dia, ma'am, ikaw ma'am. Team Duterte, Team Marcos sa senatorial. Ikaw sir. Duterte. Salamat. O sa team ni mo ni ma'am, Alyansa versus PDP laban. Salamat. Sir, for survey lang sir, PDP laban versus Alyansa, Team Marcos, Team Duterte. PDP ko. PDP. Salamat sir. Sir, ikaw sir, for survey lang sir. PDP laban versus Alyansa. Duterte. Sir, ikaw sir. Duterte ta. Duterte ta. Salamat kayo sir. Ma'am, for survey lang ta ma'am, PDP laban versus Alyansa. Sa sir. Walay bangan. Puro kanal. Kaya salamat. Ma'am, for survey lang ta ma'am, PDP laban versus Alyansa. Team Duterte, Team Marcos. Go, Brad. Isa yung mga Brad. Duterte ka Duterte. Ay, dugol. Tagay kong rason sir, anong Team Duterte mong ipili sir? Kuan, dagas ang mabuhat. Dagang mabuhat.
Mga drug lord. Drug lord. Mga awa ng mga drug lord. Pero ang dili mo amudagan ani sir kay mga senatorial sir ha, PDP laban. So Team Duterte lang sila. So ang imong butuhan sir is mga senatorial. Oo. PDP laban ka. Straight ka sir. Straight na straight. Straight Ma'am, ikaw ma'am. Straight mante. Straight mante. Way down. Wait down. Saka straight mante ka. Down. Say ko anong page ng page. Kabanat. Ha? Kabanat ay kugugo. Kabanat. Kabanat ay kugugo. Ikonta kay palo. Nakaisip po na sir. Kabanat. Kabanat ay kugugo nya. Banat mandaya ang kwan. Ako ang YouTube. Sa YouTube hindi. I-upload mo. Oh, sa YouTube ug sa kwan. Sa YouTube ug sa Facebook. Pahingi ng isang Lagay ko sa Palo, ipalo ninyo ha. Ma'am, Team Duterte, Team Marcos. Sa kwan, sa senatorial, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, selamat. Kamu dia, asa mo? Team Duterte, Team Marcos. Ha? Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sir, ikaw, sir. Duterte. Walang kumpas. Walang kompas. Bahala mag wapo kali mag-mayor si Digong Dres Davao sunod. Oh. Diyan lang magdalan Oh, sir, mudagan, sir. Oh. Karon kani, sir. Asa ka ni sa Team Team Duterte ka, sir. Sa PDP laban versus Alyansa ni sir, ha? PDP. PDP. Sige, sir. Salamat. Ma'am, ikaw, ma'am. For sorpi lang, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Sa PDP laban o versus Alyansa. Senatorial ni ma'am. Team Duterte. Okay, salamat, ma'am. Ikaw, ma'am. Asa ka ni, ma'am? Sa Team Duterte, Team Marcos. Salamat. Ma'am, ikaw, ma'am. Duterte, salamat. Ma'am, for sorpi lang ta, ma'am. Sa senatorial, Team Duterte, Team Marcos. Senatorial. Duterte ko. Duterte ka, sir? Team Duterte, PDP laban, sir. Mga senatorial ni siya. Straight lang na. Straight. Salamat. Salamat, sir. Sir, ikaw, sir. For comment lang, sir. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, gapon. Ikaw, ma'am. Duterte, gapon. Salamat, ma'am. Kamu dia, Team Duterte, Team Marcos. Oh, palibre sa utso. Kabuto na mo? Duterte. Tingin doon. Saan pa? Salamat, sir. Salamat. Sir, ganong, tagay ko grason, sir, ganong Team Duterte, PDP laban imong gipili, sir. Steve now niya ang kuan kanang sa pikas kuan na kanagaling balik-balik. Balik-balik na. Gusto na ako kanang bag-o. Bago. Ya simple sila kay mo ano man sila Duterte maayo man di. Ano yung mga gisakpan sunod. Tama yun, sir. Tama. Salamat kayo, sir. Salamat kayo sa imong komentaryo, sir. Boss! Holy Cross ne? Ay, kuhaan ka rin wagi ni o Duterte Gym? So sa Duterte nga po nagawa. Duterte Gapon? Bigay mo sa kay ko. Pakunta na ako sa taka. Sa senatorial, Team Duterte, Team Marcos. Duterte, ikaw, ma'am. Duterte po. Sir, ikaw, sir. Team Duterte, Team Marcos. Kibuloy ko. Kipuloy ka. Matik kayo. So, salamat kayo. Sige. Sakay ko, boss. Sakay ko. So, yung mga kabanan, sakay dito, sakay. Sticker? Follow ko, ha? Follow ko, ha? Masa ka? Badyaw ko, jaw? Wala.